Shaitana be adama de la filini plamu ye yenafo ayi ambalima muso take nyamima mimbena kuma sisan. Ola ni aklala anganya moba Dr. Abakar Jallo hafizahullah abena ajabi akakuma kelingena betula denina. Ola mba deli Allah subhanahu wa ta'ala fe ka hakli nyimanti ama ala mokela ka kisi kabo shaitana ka dabari uma ala mokela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amudi Muhammadu ko kishin nema baka. Akoni sumu nusala. Mereke munu me janeme kono kolu le betata. Mereke munu me arjine kono kolu kidere sorola. Jama dungata. Jama bade misle kadel betala janeme kono. Arjine denga dugala. Ali kata adigi doni moka. Nimi fatula domi ko ale ni sobeja. Ale ka jama do be nalaji na ale ko abe no yido ale bo yi jane me mereka ole buru o yo ta to ye jane na kono a ko yoro la kwale jigibe mesenya kuyala munebe ale ka labara mu ko sira mo fedi ko koro sande ya nini kela kan labana mu ko le kela ta ide folo mu ko kulu maketa de ku jane me densi ala labana mu ko la fo dansa gula ako dansa gula o yoro la ako ale Muhammadu mando ngata jane me kono kwa ka jela ale nima ka teme fen de la jenika o yoro la ko mere ko ka jane me kono daile o ka yira ne la ne yere ka laje o ye jane me kono daile jane me donda o ken me ka bar ko ndo ta ko sigi ka ji pasu do ka bar ko ngono ji ngono bala ka wuri doro mere ke do joni me abala ka ji sori ka di jane me duma na ye ju flen fa ka di nima o bo mina ko mi ka jalanda ma aba faka di dore ma obo mina ko mi ka jalanda ma ya Muhammadu ko ko janabe manniwa ni ne ya minji oni da jane me kono nala oni ko ce ba ma ya Muhammadu e ko ne be duwa ke on laba na mugoyi se ni ne sika na on kisi ka boni tasma jigi toroma ce ba ko be duwa ka ni de ga ko de mana ma me jiya kono ya na ma olu dabla ko jane me don ti sika ba ci go fuila oni ko yala ngoye ko zumani akoto nyori baraka bu yala dugu koroka ngane ka fa ale ka mande nyana sigi nyuwa ya balemanya furutia ni furumuso cheo de anawuru bache poni miye min tonyo kanga jiga chugo bela katuka ya fa ni kenyi mo ve kando jend dugu koro sanga ya ni ye mugo tonyo akoni sela ka ya fa ni ka tigite ya ala bo juru min ya fa ko tina pora onga la harado ni ngarika kale Muhammadu kote ngani eye mugo tonyo eduma sana ya fa ni kafe adundi na teka ata sarela eni yeto nyorike ni sala doroke beta jana mele kono ala kan gishama aflana akojene ya baraka bu yala dugu koroka nyamugo de woroti yala dugu koroka nyamugo de jori na bona dugu koro sanze ko lebe ka kasara ikase dama do ma je para la haraka bana shiga malumun me dugu koroka kasara ire fo ngwa na be dugu koroka fuga ta abla jamana kereka ko ni be jeni sababu le gola nyamugo de woro jorila na kola ko ci ala dugu koro sanga do ko mi sala la che soro tugodi kan la bana mugo ba kola kan ti ci soro la kan ma kola ko amal la che ko anga ci soro bali ya bola anyoro la ko fola mugo kala salea alla mi on dakana on bla dugu koro sanga kan gandi alla saguke ko alla kuna be soro on saguke tugodi ko le anga ci soro bali ya kuni ngane ka fo ale ka mondo nyana mugo yesira maye ishi be ko ne kana jere yake ko ale Muhammadu kuti ko furu fana ke tigo tiana ale ka labana mugo sira mo fe ala ko furu ka ken saliya munye ko labana mugo sira mo ti furu kana ala ka saliya ka ko an ken me ka ala ka saliya le be digu koroka ka soroka anyro janyina saliya ta ko sigi digu koroka ko be sira ne tigo dumana ala mi on da kana da digu koroka ala ko anga minke ko an bana bela jenima ka soroka ka anyana take ko amala ka anyana tale ke digu koroka da ko andi ala ta kila onu ku yala ala ka saliya bi juma ni furu kono akala ka saliya mi furu kono ni tie min bola muso min ko e ka furu siri folo ka soro ka dlambi nache ko ya ala yere ka saliya yi gale Muhammadu nyobe mina bi aka labana mugo sira mo fe tie mi mana bo muso min ko ti furu siri folo de to be dlambe do nuche do ta be dengelen soro to be soro kana furu siri do ta be den fla soro to be soro kana furu siri den furu ka siri de mun soro la do ko adem nyamugo ti kunyamugo densi ala dugu koroka ale Muhammadu jora la ni jonye ale jora la naka labana mugo sira moye kuyela ala kuma kan de on boro dugu koro tam yawa nu ye kurane
ale Muhammadu lo ko Qur'ane ka sebe ka da dugu koroka jango ni ale nana ka sola yere make labana mugo mu'mina na ale kofe olu karana sire ala ka saliyama akoni ne kela Qur'ane sebe kunni Qur'ane du sebe la sala la chugomina foka ka jinya wuri ka bo chugo kelena mune kama on nana sire ala ka saliyama ka Qur'ane bayin to dugu koroka ya koni kora ya ida sisa bara yere le tikelani ale ka Qur'ane kuma kanye bele bara sisa keni ale ka Qur'ane kuma kanye jani me denga te ka te yadu koroka ko plastic abada ko nga alibi ko anga tegi kofe ko anga Qur'ane kono laje nanye kuma kan tonga sura Qur'ane kono ko ala kuma kaunu nanye saliya tonga nye Qur'ane kono ko ala yere ka saliyalo ko kuma ko saliya ka sigi dugu koroka ko saliya be manga dugu koroleka ko nga amero nabi ko manga ngo ta kono madafa ale ya ko fo tugo mina ko manga ngo ta kelate o kuma kanga saliya sigi dugu koroka furuka ki ala ka saliyaka dokana dotonyo bale manyaka ki ala ka saliyaka dokana dotonyo deni uroba ayaka ki ala ka saliyaka dokana dotonyo nde ko jane me denti ala ko dansa gula ko do kuna be ale ka mando ka dugu koroka nanye ko minke ko ado se ka fa kwani ala te ka mo ko funa ke ko ka frati la mgo ba da tsani ala te ale yere yake akosira ma fo ngene be ko ke ka segi ka ala ke rike make ka jama kuruga da ta jane me kono dini zanga wuru kono ni ala te mugo ko baka wuru kono ni ala te ko mune ke ni ka labana mugo nyado ala la ko andunga anga sira feminya ko ya ala le ko nga labana mugo masira nyado foila ni ala te ko ala ya onda dan ko makana bla jedu ko sala ya kama dawa on dumena te ka ta laba ala matugo na kama dawa ala dumena on ke ko na alkiyama jodo kena ka yala kama dawa ko na so alkiyama jodo gele ya na sika bo kaira on na kando jiya kono ya wallahi kan dina ko dugu ke ko ngandala la ka fo alkiyama jodo ngom nesi kame gele ya min do alkiyama jodo ko le banya fe kame ta so ranyere nyi ko ale Muhammadu kote ko nga ala ne siranya jone ka dugu ale ka mandona ko le kama ko dugu kona e barika soro dugu koroka ni siramo sirana ala nya ko dugu ti sirana barika soro dugu koroka ka jana me denke yata ko sabu ni sirama ni sirana ala nya ke ti sira ko dugu ke ko nga ali bi ko anga te kata ala ma ko ale Muhammadu kote on ka sira ala nya ko ale Muhammadu kote jani on ka don la banka si kan ya da mi pleka da jiya min kataw ko yala amana to jiya kona yawa ali nimi ma bangi kana dugu koroka folo kulu beya do an gondina to jiya kono ya mune kama on na ngalla haranyini dabda jiya kama akoni masoro foi pen jiya kanu de ko ngalla banam go lenna na jiya kanu ka soro kanina ala ko jiya don diga sarati de warai ala fe ni jana mete ko ngana ke jiya de ni de ko jiya don ka soro le jana mai ala kanu sura mo kishama galon diga ni sle dugu koro sanve ko ka dabda sura mo fe ko ale Muhammadu kote ko labana mo sura mo fle ko tia ko la manchana ko am den galon diga na ko sura ma du mai ka galon diga da kono ko haram nyala o kuma nanye ko mi ke anya law ayra manyaw ni eya ke kaba ke ka jo sura ma to nyana ka fo ala kama janna neni ko ni ke o kuma nanye ni fana ke na manya ko anga ko ala ne ko ni yeni ko ni ganga ni manya ala e ka ya fa ne ma apo ala bo ko kelen jurumi ya fa ko tina para anga la hara do ni ngarika fale Muhammadu kote fanga hakiri tan kuma tugo konala ko sira ma dati do kuma bela ka damina dem bangi dona kana tasa fatulima ko be kuma kan son fo ko mera ko le banko ka bela jen sere ko kuma ni kuma fota manya do ko tamana be tajo adala kuma da mana lahara keme sirasi soro ko ni ko be no yedo e bo ye jane na mere ko boro ko yo ta to ye jane na kono ale dunga mande nga ka jane na kono ko aka gela alima ko nan tala kana ko jugu nunun dadda ale Muhammadu dala kan koso ale re kono mena ala deri ale bina arakan plaseri ala yi se mi ma ke ala be sura hina ale kan mande na chigom na ni arijine de me soro ko yora la kwadi mo so fatma ta jike te dala kana dama fatma ta se data se dai warjei atala jipa ni juru flenye warjei da juru kisewe sani jora koy ayafa kolomina kolenji ko sara ko ji ana jida ang di Muhammadu ay serjita ani joko flen seri angiani serla ako jinabe ba ko labana mo sira mo nyana ne pleka arakan flen ni seri ni ka ala le deri o labana mo ka arijine kola sabu labana mo jana me dene tiala ida folo mo bote da fana be wuri sufe akuna be ala deri ka farani Muhammadu taka ako nan para la nyonga ka ala deri ala na duwamina jongna di kelen do dala kan koso
onne ko yala no mina ala derin ka tisaw ngoma ke ke tigo dumana ko na mina ala derin ge ko anga nyi stan ya folo anu sura ka serjita ni jela serlanga wati ni ko anga nyi ya siri folo ko anga ko ala ne ko mena e diri ala ebina tane ki shi tugana lahara ka lahara jele ya bela jenitela ni ne ta arjina soro ala e ka arjina sira no wa nima in ka setiriya kono ko ni sebe ala kele ne ko kanyi nda ko danfa ngora tayni ko anga ko ala ne ko mena e diri ala ebina tane ki shi tugana lahara ka bo jana na tasma jubi ntoroma ni ne ta arjina soro ala e ka arjina sira no wa ne ni sira ma bela jenni ko anga ko ni fo tugana nda ko ndina sira to jiya kono ya ka lahara jele ya bedo ko kuma nanin ala derin ka ba kwani sura ka serijo anga alfatiya kala ka kulu huwa la kala nga doka nani robe te solomina kango kala ko fara kulu huwa la ka ko ke ka arakan flensiri ganga na seri ga nama kulu huwa la kala alla me pardamu no seri ko anga na seri ka ba nama kulu huwa la kala ka joro ka bo seri kono ko kuma nani na flensiri suka bi dugu mana jola ko anga sundu ko sira ma be ka kle wolon plasu ka ala deri amisira ta Allah hara sura tugomina no me ta arjina kono kango ni ala fe kanga ala deri arjina de me sura sura tugomina ni jane me de me duaya kango ni ala fe o kuma anga na plan seri ka kile wolon blensu kunnan tila kana ci ale Muhammad ka ko tugoyenna on ga juru min dugo lew ana banginu ko ala babe ya pan kuma barka man kele mi koso ko fona kala mo fa ajuru mini mo fa alon ka juru mini ka kon go ti ya fa ko foni ye min ti fa ko foni ya fa lema nda ko ala ti to nga juru mini ya fa ala kan di shuma ko kuma na mena na plan seri kan na jena hani faraka ko anga bela jen ka la harataye nda ko do bena to jena furo jasi ni ko nyani na kan ale Muhammad ka ci kango ko ale man dabo onga je ko kama ale ko nyen dabo jango la harale ka la onya ari dina denga teya jana me denga dugoya ko ci yere diku ne liye kana fu ale ka mande onyana gamu ko ba mu ne diku koroka ni olu fanga desela ko lu tina fega kle wolon flasu bana ba to mu ne diku koroka ni olu desela ko lu fana fanga tina fega kle wolon flakoro ko nga ale na bena kle kelema ko lu fana ka jako swala ko sabu ni kuma ngola ka mu soro nyana ma ya diku koroka ale ni danma bana dlanika ko awadi yale ka ikakle kele swala kunan sela ka ke ale ka fotuena anga juru min dugo lewo ana banginu ko ala ba be yafa ni kuma barika man kelen goso ko yona arjina horo muso fana ko ka uluka forte di bien horo muso ma ko ala yo on laja ala yo on mum blaka na bien dugo koro sange no na furu min wa dugo ko ala kama ka furu ko wa dugo ko ala kama kan furu cho bato abato chigola ka ala bato abato chigola kwangana to bato ke wati katemanga ko nan sela ka ala bato chigola ka furu cho obunya ko ala na ta jora badi on ma alkiyama dona ko ko olu fana bena nyabo on fe ko ni ya olu ka fori cheye ka di bien horom soma ko korofolo abe ya fama ala ka keli no yani nanya ke funa ala ka ke fana dama nanya ke funa ala ka nga arjina soro sababu bala ti baye joko flami seri ka duwani ni ala fe ya rabbi ala ko yo arjina dona ala ko yo arjina dona ala ka an kafu arjina kono o sebe ala ya ala ko kanye ala kira rabbunya na barika en koso sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh شيطنا كاتلنا مسر حكيلا شيطنا كايري على سنولا كو علي تشيغا صلى الله عليه وسلم كما كان دو نيافاينا كايا نيفوچيبا مادوينا صلى الله عليه وسلم افنا كما قولوا فرافرانوكا كالانا مجموعة مركز العلوم الإسلامية غروب فلاناكا وكما كاني ni mɔgɔ min ma kan ka diinɛ kalama a bɛ k'i na k'a fɔ ko sɛbɛnlan kalo ka taa sɔrɔ sitana ka namara kalo ani sitana ka nɛgɛnɛgɛli kalo a ka yira k'a fɔ k'ale ka ciba ye sɔnɔgɔ la sallallahu alaihi wa sallam ko ciba ka yira k'a fɔ ko jahanamaden ka siya waati laban de la ko ciba ka ɲini jahanama malakaw fɛ ko ka jahanama dayɛlɛ k'ale k'a kɔnɔ ye jangata mun bɛ kɛla kɔnɔ a ko t'o ɲɛfɔ ko ciba ko sallallahu alaihi wa sallam
ka sababu ye mi ye o de ala sɔrɔ fanga ka bon ko le bɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔw lata jahanama kɔnɔ ala sɔsɔ jumaw ko tɔɲɔni fanga bonyana ani woloban sɔsɔ ani jɛnɛya ani furu tɛ kɛra kɛɲɛ ma ani faniyafɔ ani ka kali Alahu Taala la faniya kan ko o na ɲɔgɔnnaw kosɔn ko jahanamadenw sɛyɛra fo ka tɛmɛ ko nka ciba sallallahu alaihi wa sallam ka lɔfila ka Alahu Taala dali ko bɛna kɛ sababu ye ka jahanamadenw la sɛya ka ban fana ko ciba k'a ɲini ale fɛ k'a y'a fɔ ciba manto in na sallallahu alaihi wa sallam ko bɛɛ ye lɔfila seli ka tile 7 sun don ko n'o kɛra ko Alahu Taala bɛna sila dayɛlɛ ni o ye arijinɛ sila ye a ka min fɔ nin ye an bɛna kuma kan yɔrɔ 4 na a yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ dalilu mun b'a yira ne yɛrɛ kumakan na k'a fɔ ko sitana kan don ko ciba kumakan tɛ sallallahu alaihi wa sallam a yɔrɔ 2nan o ye ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko ciba ba kumakan don mɔgɔ min da sallallahu alaihi wa sallam k'a yala tɛ mɔgɔ ma an b'o fana dalilu bɔ ale yɛrɛ kumakan na a yɔrɔ 3nan sitana k'a nɛgɛnɛgɛ ɲa min ma ani a bɛ fɛɛrɛ min kɛla k'ale ni a ɲɔgɔnnaw nɛgɛnɛgɛ an b'o dalilu fana bɔ a yɛrɛ kumakan na n'a diyara Alahu Taala ye a yɔrɔ 4nan sitana ka nin bɛɛ kɛ ka taa se laɲini min yɛrɛ ma sitana tun bɛ laɲini min bɔ n'a taara se o ma nin bɛɛ kɛnin kɔfɛ an bɛna kuma o fana kan ale yɛrɛ kumakan na n'a diyara Alahu Taala ye a yɔrɔ fɔlɔ min b'a yira k'a fɔ nin fɛn nin sitana kan don a ka fɛn min ye siko la ye cibaga tɛ sallallahu alaihi wa sallam a ka sitana le ye o dalilu dɔ ye min ye a ka fɛn min yira ne k'a fɔ ko cibaga ka yira sallallahu alaihi wa sallam ko ni mɔgɔw fatula o kan ko bɛ taa jahanama kɔnɔ ko le kɛra sababu ye ka jahanama kɔnɔden siyaya o fɛn min fɔla nin ye cibaga sallallahu alaihi wa sallam a manto bɛ ko wɛrɛ kɛla bi min ka jugu ka tɛmɛ nin kan siɲɛ 100 a manto bɛ ko dɔw kɛla bi cibaga sallallahu alaihi wa sallam a ka san 10 ni kɔ kɛ Maka a ma o yamari kuma bɛrɛ la ka siyaya ni o koɲatɔgɔ toli tɛ n'o ye filankafoya ye cibaga sallallahu alaihi wa sallam a ka dawa daminɛ fɛn fɔlɔ min ma o de ka mɔgɔ wuli ka taa Alahu Taala kelemantiya ma ka filankafoya dabila cibaga yɛrɛ kelen t'o ye sallallahu alaihi wa sallam Alahu Taala ka ciden fɛn fɛn ci a bɛɛ b'a ka weleli daminɛ min ma fɔlɔ a ye Alahu Taala kelen bato a ye kana sɔn ka fɛn wɛrɛ bato ka fara Alahu Taala kan ni o ye la ilaha illallah laɲini ye o min bɛ kɛla ciba mantow bolo bi sallallahu alaihi wa sallam filankafoya min bɛ ciba mantow bolo bi sallallahu alaihi wa sallam m'o bɛ jinɛtɔw zikuru la ani m'o bɛ marakatɔw zikuru la ani m'o bɛ kolojan zikuru la ani m'o bɛ jinɛtɔgɔ sɛbɛ la ani m'o bɛ marakatɔgɔ sɛbɛ la ani m'o bɛ nɛgɛwala sɛbɛ la ka taa bila tile kɔrɔ o jinɛbato min bɛ kɛla bi ciba mantow bolo sallallahu alaihi wa sallam an'o filankafoya min bɛ kɛla bi mɔgɔw bolo mun b'a fɔ yɔrɔ ma ko silama o de ka siya fo ka tɛmɛ ni cibaga bɛna lalika min di bi a b'a daminɛ min ma fɔlɔ o ye filankafoya ye nka muso nin kuma kana filankafoya ta la cibaga ma kuma fɛ k'a ye kuma mɔgɔw fɛ o ye filankafoya dabila i b'a fɔ mɔgɔ in na cogo di k'o ye tɔɲɔni dabila ka taa sɔrɔ o bɛ filankafoya la i b'a fɔ mɔgɔ in na cogo di k'o ye jɛnɛya dabila ka taa sɔrɔ o bɛ filankafoya la i b'a fɔ mɔgɔ in na cogo di k'o y'o nɛn kɔrɔsi ka bɔ faniyafɔ ma ka taa sɔrɔ o bɛ filankafoya la yala n'o ka ninnu bɛɛ to yen ka taa sɔrɔ o bɛ filankafoya la ninnu toli b'o nafa wa i b'a dɔn la k'a fɔ cibaga kumakan tɛ sallallahu alaihi wa sallam cidenw ko ka dawa daminɛ fɔlɔ koɲa yɛrɛ dugumala le ma ani koɲa yɛrɛ sinsin bɛ min kan ni o ye Alahu Taala kelemantiya ye fɛn wɛrɛ kana fara Alahu Taala kan a ye Alahu Taala kelen bato o dun Ala kelen batobaliya min bɛ kɛla mɔgɔw bolo bi o de ka siya fɔ ka tɛmɛ jinɛtɔw bɛ zikuru la jinɛw bɛ bato la kanatigɛli bɛ kɛla jinɛw ye mɔgɔw b'o yɛrɛ kalifala jinɛw la o bɛ dɛmɛ ɲini sitanaw fɛ o min bɛ kɛla bi o de ka siya fɔ ka tɛmɛ manto fanba b'o de kɛla ni cibaga bɛna kuma bi k'a fɔ a ye kana ko dɔ kɛ a b'a daminɛ min ma fɔlɔ o ye filankafoya ye nka muso nin kuma kana filankafoya tɛ yen hali shiriku asigaru t'a la kuma tɛ shiriku akibaru ma i b'a la k'a fɔ ko sitana ka dabari lo cibaga kumakan tɛ sallallahu alaihi wa sallam o cogoya kelen fana na a ka jurumu b'o fɔ nin ye jurumu lo a kɛli man di Alahu Taala ye nka ni mɔgɔ min sala nin jurumu ko ninnu kan ka taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ ye Alahu Taala kelemantiyabaga dɔ
anna so atila mo janga dala jahannama kono chocho lunda mena go ngani mo mi salat la ngafiya ka no tila mo dala jahannama kono tibo Allah ta'ala ko franfasiya la tege ka siga bobela innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna ako chiya ni mo min ka dofra Allah ta'ala ka ko Allah ta'ala ka rijina kono don ko tila mo ma harami abella ba yorom na witasmai musun ga shiko kana shirna ga shiko mira la ko jiba kuma ga sallallahu alaihi wasallam flanga fuya toli o miskala tarati tala ni feme mo la da jahannama kono bi ko sebe abe dam la flanga fuya le ma folo aflana jiba manto sallallahu alaihi wasallam o be ko min kala bina ka bo jiba fana ye ko sebe o do mi wole bidai bida fanga warla bi jiba manto bolo sallallahu alaihi wasallam ni jiba bina ngwembi ka bo fendo ma flanga fuya toni ko fe abe kuma bida le kam ali jiba ira fatu to sallallahu alaihi wasallam to bana mina ka suma yelma aka suma yelma suryana aka lahir kam min sahaba ma wole kala ay bida ka to ay to sunna ko alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar-rashidin jiba ko le fata sallallahu alaihi wasallam akum mo ma sawati akaya bulo kene ka sunna la de ay bulo kene ka bulo la wa iyyakum muhdathat al-umur ko ya kura mo be sindila ay romma ja ka bo ni fola sahabo ina kuma te sahabo ko mo ma o bidale fanga warla bidate seli ke wati la bida be dola sundo wati la bida be dola korona kana wati la bida be dola furusir la bida be dola sukoya la bida be dola ni le min go ka bida to ile be kele nota ni le min ka bida ke ile be ke mo nyuma yi mo bolo ni ciba be na fo man to na yi ko do dabla be flanga fe ko fe aba so ka bida dabla nga musunu kuma kana bida ko tala ni shaytana ka ferele abe mo wala fili nyame ba adallu sabana min bayra ga ko shaytana kuma ka ko ci ba ta sallallahu alaihi wasallam akaira ka kuma ko ci ba ko sallallahu alaihi wasallam kale tagato ka qur'ana tu ambolo ka ko amma kan yi qur'ana sebe qur'ana be tu ambolo nyamma an kana na fili nyame ba kan tu qur'ana ko amma sunna fo ciba don ko sallallahu alaihi wasallam taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitab Allah wa sunnati ciba ko sallallahu alaihi wasallam ka ko fatunya ako mina ta ka fendo to ay bolo nay ka ay bolo ko la te filide woni alaw tala ka qur'ana aninne ka ta bolo ne sunne ka sunna sira mina ta ko fila to ay bolo nay to bolo fila ko te fili men yaro la ka sunna bola ko ka to qur'ana dama ko shaytana ka dabarilo kama so qur'ana te se ka famia fiu ni suna mabla akrafe wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ta'ala kuma na ciba fa sallallahu alaihi wasallam akunga qur'ana la jigima yallan kana ma ya mo yenyamma ciba le ka qur'ana lan kana ma ya anye na kuma kai anina ka kewalwe anina ka suna sirawe na fara kan to qur'ana dama ko ka suna to o qur'ana ka kan islam ya ka te shaytana ka dabari dole ne kama wala fi akwai yan nanina min mai rabon shaitana kan ci ba ta sallallahu alaihi wasallam ko ci ba kwalima ko mo ye ibulu ka sharia la ko sharia be maka ko me ka ma dafa yala sharia be maka ani sharia min be ale ka dugula ko ka shigo kan ke dugu minani sharia min be maka ani sharia min be dugu to la yala be se ka la nyon dafa sharia dafa bali be maka ni cibabu fo sallallahu alaihi wasallam cibabu fo maka kawlina na simin bola o bo dafa nota ilmi ramma maka kawsin kurunina yala maka kaw kan na siri fo kun jumai be ile a fo kun ile to rajma bola akonya lorona min bayra ka ko shaytan ka message lo ciba sallallahu alaihi wasallam aka ka dinal la se karfa chawla min baruka cew be yele min baru ka khutuba ke cew be kuma ka cew wajo ka fo muso ina ya yere sutra ka kama jigi ali limamun filla zilla muso ka lon ka kana kuma ka ya tere rofo akana fo ko subhanallah cibale ka an karola sallallahu alaihi wasallam ciwa be son cugodi cibaga be son nyajumama kamanto ka kuma do karifa muso la mogo do la ka ya lati amanto ma alele don ko ama
ko ni muso be selila ni limamu filila ni ciyelu b'a fɔ ko subhanallah fo ye ala ko fɔ le nka musoya sutura kosɔn ani muso kan ka kan sutura ɲami ma ko muso kana kuma k'a ye tɛgɛrɛ fɔ k'a kana fɔ ko subhanallah k'a ye tɛgɛrɛ fɔ cibaga sallallahu alaihi wasallam a bɛ sɔn cogo di ka message dɔ di musolamɔgɔ dɔ ma k'a y'a lase duniya fantan naani bɛɛ la a b'o kɛ cogo di a b'o lase cogo di sitana ka message lo cibaga da tɛ sallallahu alaihi wasallam o ye koɲa fɔlɔ ye min b'a yira k'a fɔ ko nin message nin a bɔla sitana de yɔrɔ a ma bɔ cibaga yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a yɔrɔ filanan mun ma ko muso nin yɛrɛ ale tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko nin kɛla suguya bɛ don a da dalu caman kosɔn o dalu fɔlɔfɔlɔ ye min ye a ka yira kumakan na sisan ko tuma na mina jahanama yirala ale la ko cibaga ko ale ma sallallahu alaihi wasallam ko manto fanba bɛ taga jahanama kɔnɔ k'ale dusu ka sini lo k'ale ko cibaga ma ya Muhammad duwawu kɛ i manto dɔw ye mɔgɔ min bɛ sɔn k'a lɔ cibaga ɲɛfɛ ka cibaga ta a yɛrɛ tɔgɔ ma o b'a yira k'a fɔ k'o tigi jogo donnen tɛ ni cibaga ye sallallahu alaihi wasallam ni don jogo ma don ni cibaga ye sallallahu alaihi wasallam cibaga t'a ka message suguya nin dili ma k'i y'a lase mɔgɔw ma cibaga sallallahu alaihi wasallam ale bɛ a denmuso bɛ Fatimatu bɛ radiyallahu ta'ala anha ele lɔnni bɛ o fila ɲɛfɛ i ma maloya cibaga ma sallallahu alaihi wasallam i ma maloya denmuso ma Fatimatu radiyallahu ta'ala anha i bɛ cibaga ta a tɔgɔ ma cibaga yɛrɛ ɲɛfɛ ya Muhammad i yɛrɛ le ko ten k'i ko ten cibaga ma ko n ko ya Muhammad duwawu kɛ i mantow ye mɔgɔ min bɛ sɔn ka nin jogo juguya kɛ cibaga ɲɛfɛ sallallahu alaihi wasallam cibaga t'a yɛrɛ yira o la ka message dɔw da k'a ye k'a lase a mantow ma Allah ta'ala ko la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da Allah ta'ala ko ay kana sɔn cibaga wele ɲɛ ay ni ɲɔgɔn cɛ ay kana sɔn k'o kɛ i n'a fɔ ay dama bɛ ɲɔgɔn wele la ɲami ma ay kana fɔ ya Muhammad a y'a wele cogo la bonya bɛ min na a y'a wele cogo la kɔrɔta bɛ min na a y'a wele cogo la daraja bɛ min na ya Rasulallah ya Nabi Allah i bɛ kuma cibaga fɛ i ye kuma n'o kuma cogo ye mɛ ka t'i lɔni to cibaga ɲɛfɛ ya Muhammad o jogo suguya tɛ tu la ni cibaga bɛ nin message suguya bɛ ta k'i y'a lase a koɲa filanan min b'a yira k'a fɔ cibaga tɛ sɔn k'a ka kuma kalifa ni muso suguya la o ye muso min bɛ sɔn k'a to a ka musoya kɔnɔ k'a kan ta k'a kan lase duniya fantan naani bɛɛ la ka taa sɔrɔ a ka min fɔ a bɛ se k'a fɔ a cɛ in na cɛ b'a fɔ walima a b'a fɔ a masurunya mɔgɔ dɔ in na o tigilamɔgɔ b'a fɔ mɛ ale yɛrɛ b'a kuma k'a kan kɔrɔta k'a lase duniya fantan naani bɛɛ la nin jogo suguya bɛ muso min na cibaga sallallahu alaihi wasallam a t'a ka message kalifa o la k'a y'a lase an k'a lɔn nin na sa k'a fɔ message min nana a ma bɔ cibaga yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam an ka dɛngɛniya sɔrɔ k'a lɔn k'a fɔ k'a bɛna shetana de yɔrɔ ka ban fana k'a lɔn muso min bɛ nin kuma suguya lasela o muso suguya ma se pilasi la k'a fɔ ko cibaga bɛ a ka message don a da k'a y'a lase mɔgɔw ma o tɛmɛnen kɔfɛ shetana ka fɛɛrɛ jumɛnw de tigɛ ka muso nin piéger o fɛɛrɛ tɔgɔ kɔnɔ ani ka mɔgɔ caman fana lajigin o dingɛ tɔgɔ kɔnɔ ni fɛɛrɛ jumɛnw ye k'a sɔrɔ sisan ka se a ka laɲini ma yɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ an ka sabati sisan k'a fɔ nin kumakan ni shetana kumakan don nka shetana ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ n'a sera muso nin na ani n'a sera a lamɛnbagaw la mun liminɛnba kumakan nin ma a ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ ani shetana sera laɲini jumɛn de ma a koɲa sabanan o ye shetana ka fɛɛrɛ a n'a ka dabali ye shetana ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ a fɔlɔfɔlɔ shetana ko a ma Ala ta'ala ka koɲa mɔ haramuya n'a kɛli ma ɲi fiyewu shetana ko dama yira la k'a fɔ ko a y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a y'o dabila k'o ma ɲi n'i ko mɔgɔ ma k'a ye tɔɲɔni dabila jɔn b'i sɔsɔ tɔɲɔni dabilali k'a fɔ an kana tɔɲɔni kɛ o dalilu caman bɛ kuranɛ kɔnɔ a caman bɛ hadisa kɔnɔ ni mɔgɔ min nana f'i ɲɛna k'i y'o dabila o tɛ ka mɔgɔ ka kuma ɲuman f'i ɲɛna
ay jɛnɛya dabila ni mɔgɔ min kuma i jɛnɛya dabila o ka kuma ɲuman f'i ɲɛna ni mɔgɔ min kuma k'a ye wolobaga sɔsɔ dabila o ka kuma ɲuman f'i ɲɛna ni mɔgɔ min kuma k'a ye faniya fɔ dabila o ka kuma ɲuman f'i ɲɛna ni mɔgɔ min kuma ko a ye furu labato o tigilamɔgɔ ka kuma ɲuman f'i ɲɛna ni mɔgɔ min kuma k'a ye nɛn kɔrɔti o tigilamɔgɔ ka kuma ɲuman f'i ɲɛna ni mɔgɔ min kuma k'a kana kalifaniya la nin ka kuma ɲuman f'i ɲɛna sitana ka fɛɛrɛ de bɛ nin ye a n'a ka dabari de bɛ nin ye ni sitana bɛ fɛ k'i lafili k'i bila piège dɔ kɔnɔ k'i bila kɔlɔncogo dɔ kɔnɔ a bɛ ɲuman dama de yira la ka nin kɛ ka mɔgɔ siama de lafili ko ɲa mun bɛ yen n'ala k'an gbɛn ka ban ma sitana bɛna f'i ɲɛna k'i y'olu dabila y'o dabila ele b'a fɔ ko e ko n ka cibaga ye sallallahu alaihi wa sallam k'a ko an ye jɛnɛya dabila an ye suyani dabila ka taa sɔrɔ tiɲɛ na nin bɛɛ kan ka dabila nin dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ hadisaw kɔnɔ kabini ile yɛrɛ min ka seko kɛ a lɔnni k'a fɔ ko ninnu ma kan ka kɛ sitana bɛ na ten a kan ne kɛ ka mɔgɔ siaman lafili mun b'a fɔ yɛrɛ ma ko waliyu sitana b'a yɛrɛ yira o la i kana faniya fɔ i kana jɛnɛya kɛ i kana ala sɔsɔ kɛ i hinɛ dɛsɛbagatɔw la i hinɛ misikinaw la a bɛ k'ale ɲɛna ka fɔ k'a ka cibaga le sallallahu alaihi wa sallam ka taa sɔrɔ sitana lo nka laɲini bɛrɛ bɛ sitana bolo nin kɔfɛ a ko le kɛ ka muso ni sɔrɔ ala yɛrɛ k'an gbɛn ka bɔ ko mun ma ni sɔsɔli t'a la fiyewu sitana ko a ma sunɔgɔ la k'a kɔnɔ olu kɛ sitana kɛni kɔ k'a fɔ ale ɲɛna k'ale cibaga ye sallallahu alaihi wa sallam nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sitana fɛnɛ laɲini jumɛn de ma sitana fɛ laɲini jumɛn de kɔ nin bɛɛ kɔfɛ sitana bɛɛ fɛ ka bila bid'a minɛn de kɔnɔ ka bila bid'a kɛli la sitana fana fɛrɛla ma a kɛni kɔ k'a yira la k'a kana jɛnɛya kɛ a kana faniya fɔ a kana nin kɛ a kana nin kɛ a lanin k'o la sitana ka bila bid'a minɛn kɔnɔ sisan sitana bɛɛ fɛ ka bila bid'aw le minɛn kɔnɔ nka a ma la a bɛ tɛmɛ sira min kan a ka nɛgɛnɛgɛ ni nin sira ninnu ye aha ka bila bid'a jumɛn na a ko a ma ko a y'a fɔ cibaga manto ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam k'o ye lɔ fila seli lɔ fila min bɛ seli la ni nafila lo farida tɛ kamasɔrɔ diinɛ dafala ka ban yala n'an sɔnna nin lɔ fila la o cibaga sallallahu alaihi wa sallam n'a bɛna manto bila seli dɔ la a b'o bila farida le seli la ka farida kɛ a kɛɲɛma wa walima a b'o bila lɔ fila seli la dɔrɔn nafila dɔ seli la tile 7 k'o y'o kɛ k'a da o ma k'o bɛ taa alijinɛ kɔnɔ Allahu akbar sitana fɛrɛ ka silamɛw bɛ seli kɛla seli farida loro kɛla tele lɔ 17 o de bɛ kɛla tele ala ma hinɛ mɔgɔw la o kosɔn o lɔ 17 bɛ seli la farida bolo ma ala ma yafa mɔgɔw ma o kosɔn k'o ye lɔ 2 seli k'ala bɛna yafa o ma Allahu akbar i ka sitana ka fɛrɛ ye a tun bɛ nin bɛɛ de kɔ o de kosɔn a nana ni nin mukaddima nin ye ani nin kuma ɲɛbila nin ye a bɛ se ka lafili kɛ ɲami ma ka taa sɔrɔ Alahu Taala yɛrɛ ko hadisi kudusi la wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi a ko jɔn tɛna yɛrɛ masurunya ne la fɛn si la min ka fisa ka tɛmɛ fɛn kan ka fɛn min ka ma farida ye yala nafila diyala Alahu Taala ye cogo cogo nafila bɛ se ka diya Ala ye ɲɛ jɔ ma ka farida to nka a m'a fɔ ko cibaga ko y'a fɔ manto na a ye farida kɛ a kɛ waati la a ye farida latara a ye farida kɛ a kɛɲɛ ma o ma fɔ dɛ kuma ma kɛ farida kan ko ye lɔ 2 seli ko n'o kɛra ko jurumu kumaba n'a misɛnmani a lankɛnɛmayani na dɔgɔnin k'ala bɛ yafa o ma o bɛɛ la o tuma fɛ hali n'a sɔrɔ mɔgɔ min k'i ban farida kɛ ko ma hali n'a sɔrɔ mɔgɔ min ka farida to yen ka ni lɔ 2 seli ni muso nin ka sitana ka wahayu nin kɛɲɛ ma ala bɛ yafa o tigilamɔgɔ ma i ka ye sufiya bɛ mɔgɔw la filila ɲami ma wa i ka ye sitana ka tulonkɛ sufiw la ɲami ma wa a dɔ de bɛ nin ye ko ye lɔ 2 seli ko n'o kɛra ala bɛ yafa o ma farida do tiɲɛni bɛ mantow bolo mɔgɔw tɛ farida kɛla a waati la an fɛ yan mɔgɔw bɛ safo seli la waati min ma foyi na ci b'a ma kuma o si la sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ caman de bɛ seli la fatiha yɛrɛ lɔnni tɛ seli tɛ kɛra kɛcogo la kuma ma k'o la dɛ ko ye lɔ 2 seli ko n'o kɛra ala bɛ yafa o ma sitana ka mɔgɔw lafili ɲami ma o dɔ de ye nin ye sufiw fana ka mɔgɔw lafili cogoya min na o de ye nin ye lɔ 2 o lɔ 2 kɛtɔ ko ni lɔ 2 nin bɛ seli k'a tigilamɔgɔ y'an ŋaniya ta
on ganiya be ta jogo di ki lonin ko fe ki ya fo ko ala me lo flan sella yengi se ka bo janganama yengi se ka bo jangatama yengi se ka bo jahannama yengi se ka bo yemma do fana ki se ka bo jahannama o mi me kala ye abe fo ma ko ganiya ka baton ganiya ta innena o fana bidan suya do baton ganiya te tan nena baton ganiya be te konole kata lo bolula kata lo siriro la ala min kana na lo fla sirina lo na siri o min be flan nena we o fana bidan suya do nga shedana kal langine lo se ka frem musoni manyama ani mo moto ka dina kalama abida yoro sabana shedana ko mani sunoni na ko ni ollo fla be seli fatiha karanin ko fe ko yeji ka kulu Allahu kara suratul ikhlas ko yeji ko karam bal ko kulu Allahu kan ka kara o bolo seli kelen be ali fardala ko ye kulu Allahu kara o fana bida suya do kiba sallallahu alaihi wasallam aka seli shaman ke amakulu Allahu kara ala yala ni loni ni nana kiba bola tumolo yala bitawa kiba yara ka farda shaman seli amakulu Allahu kara ala wato ko ka fo manto ina ko ye kulu Allahu kara seli kelen bela ali farda la ko ye kulu Allahu kara la o fane bida do tun kala do dina ko shaytan to min ko jokko le no we abida yoron nanina ame wati mina sisa mo shola me sundo na ndo sungaro sunye mo tele mo le be no be suna mo tele yiri kale be no be suna o fana laben be ka karo beto ko ciba ko sallallahu alaihi wasallam ko yi tele wurun fla don kono kala kala bena ya foma o tuma fe o tele wurun fla be ti alay chudi ka be sungaro sunga mo be suna o tele mo ale be no be suna tele tambe ko fe o be tele ko no be sun ko fe mo prendo ko sundo o simake ko ye tele wurun fla gwere do kala bena ya foma ni oye ni tele bisabani ya fate ko mani ni Allahu akbar shaytan ala ke ta toma kayra mo la ka fo shaytan be fe ko lasimi man yarola ya wole ka fo farida ayo ke bulu ko fe ko ye abe mu yara suno wala ayi tugo ko ho na kelo yami qur'ana bla yaro juma na kelo yami hadisa bla yaro juma shaytan don ko alimani suno na kanye tugo qur'ana ko qur'ana le don ko amma ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun qur'ana le ka ambla sunoro sunna dia boya buluma ale ko shaytan ko alima suno wala kanye tugo qur'ana ko ale dona ni sungbere minti qur'ana taye kuran ko ke kala bina ya fa amma nasa ala to bina ya fa amma ni sungaro taye modu be sundo na sungaro ni na yala to bina boka ni sungbere do to wa aka kuma bayira ka fo sungaro tam be do na we ya fa tana ka amma ola ya fa bila kamal tumana mina nan tala tire wurun fla sundo shita ka min ya fo ale ni na oye kata to ale ko ayeto qur'ana ko ale don ka min fo ya be qur'ana so anu be qur'ana ko Allahu akbar abida do fana miye kunin tiro la sunni ko beka kan kado kun al nasr bana bilay desene le tise ka bedo kala dana tele kelma kiyodo ala don go sungaru la sunni faridai ala qama sungaru la faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra ala taraka sun labin ka bo bana ba to kam madama be banala ni mo mi rek la kale ka banate no ya fio o ti la mo be la domni kana ma fol ma ko mude o ti la mo be mude suma sumbe ben ka bo o ti ka mi sungaro we fargai ngale ka te ro tan ko kali be saya la fenika illa ni be ki be banal la fanga ki ji ka te kelendo mude te suma ya te la be ka bo Allahu akbar ika bidai ka fen farda ya mo ka farda labe ka farda la tunu nimbe te benin ko be ko shaytan ko ma sunola ko alay ci bay kan to ko na ko oto ambale maw ayay jato ay ka dinala ayalo ka fo ni dinani kun fe ko te ni dinani amma ko be che belebelo la ka tenten ka wuluma ka kisele tege no de shaytan fere ka bo de shaytan da barka bo muso min bɛ nin kɛla nin ye ani mɔgɔ min yɛrɛ fana k'a dɛmɛ a laseli la olu fɔ bɛ baara ɲuman de la ten ka taa sɔrɔ o bɛ sɛtana publicité de la ani o bɛ mɔgɔw kɔ donna ala ka diinɛ le bolo nin cogoya nin na ka taa sɔrɔ o b'a lɔ an mako bɛ silamɛya lɔnni na an mako bɛ silamɛya faamuyali la an mako bɛ karan na a y'a jija lɔnni ɲini ma
ali ma karam bereke yimma do lonba kise maula o be dina tenten ka kise la itre ka dina woluma ka nyuma fina nyagami ni me begala o ba woluma ko lu wala ka kise la itre no te nay tula ni nyamati atita foi sura yeba fo bole afle shizaka ni musuni ne nyamima taban fana atme fe ka fe la nyini mi afle asla la nyini to ma nyamima ala tɛmɛna sira mun kan mais muso min kelen tɛ sitana ka nin de kɛ ka mɔgɔ caman lafili sitana bɛ fɛɛrɛ min kɛ ka mɔgɔ caman lafili o de ye nin ye nka ni kuma nana ɲaɲa ma ni k'a lakɔse kuranna ni hadisa kan o mun b'a la ani fɛn mun b'a la a bɛ lankɛnɛmaya i ye i n'a fɔ duwale lankɛnɛmaya min bɛ ɲa min ma o de kosɔn an mako bɛ silamɛya lɔnni na an mako bɛ sariya lɔnni na an mako bɛ kuranna faamuya ko ɲuman na an mako bɛ hadisa faamuya ko ɲuman na an mako bɛ lɔnnibaga sɛbɛnw la mun b'o ta kɛlɛ ala kosɔn ani mun b'a tɛntɛnna k'a kisɛ lantigɛ n'o b'a kalama ka bɛn salafu sɔliw ka faamuyali ma an mako b'o karamɔgɔ suguya olu la waati bɛɛ o ye lankɛnɛmayali kɛ an bɛ to k'a fɔ yen waati bɛɛ ko sitana fɛrɛ ka bon ani sitana dabari ka bon a bɛ mɔgɔw fila fili nka sitana ka fɛrɛ bonya bɛɛ fɛrɛ tɔgɔ lanfotiyani lo Alahu Taala kumakan ɲɛfɛ ani dalilu ɲɛfɛ inna kayda shaytani kana da'ifan sitana ka fɛrɛ an'a ka dabari a lanfotiyani lo ni a bilala dalilu mizanu kɔnɔ ani k'a bila dalilu kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ ko foyi tɛ i b'a ye k'a fɔ ko faniya i b'a ye k'a fɔ ko kisɛ k'a la dɔ bɛ ɲininkali kɛ ko yala ko sitana bɛ se ka yɛrɛ kɛ ciba ɲɔgɔn ye wa sallallahu alaihi wa sallam an b'a fɔ sitana tɛ se ka yɛrɛ kɛ ciba ɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wa sallam Alahu Taala ka ciba dan ɲa min ma ala ka ciba dan forme min na sitana tɛ se ka yɛrɛ kɛ o forme ɲɔgɔn ye nka sitana b'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ suguya gbɛrɛ le ye ka na fili na k'ale ye ciba ye a tɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ min wulila sunɔgɔ la ko n ka ciba ye ka ciba ye dɛ sitana b'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ suguya gbɛrɛ ye ka na yirila k'ale le ciba ye k'a sɔrɔ sisan k'i bila ko dɔw kɛli la k'i ɲagami i n'a fɔ ka nin ɲagami ɲɛ min ma k'a sɔrɔ sisan ka t'i bila bidira minɛn kɔnɔ kɔfɛ k'i lase filankafoya ma i bɛ taa fɛn wɛrɛ bato min tɛ Alahu Taala ye nka Alahu Taala bɛ nin lankɛnɛmaya i ye tuma min na n'i ka lɔnni kɛ ciba yɛrɛ forme tun bɛ ɲɛ min ma sallallahu alaihi wa sallam ciba yɛrɛ dancogo tun bɛ ɲɛ min ma n'i k'olu lɔn i bɛ kisi ka bɔ nin dabali cogo nin tɔɔrɔ ma an bɛ Alahu Taala dali ala faamuya ko ɲuman di an ma ala ye a tɔ in dina faamuya cogo la ala y'an kisi ka bɔ sitana ka fɛɛrɛw ma wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh